Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I am fine, Miss. How about you? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Okay, before we start our lesson, we have to pray together ya. Syahla, can you help me to lead the pray? Okay, friend. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Okay, thank you Syahla. Sebelum kita mulai, kalau ada yang mau ke toilet silakan ke toilet ya. Atau kalau memang nanti di pertengahan pembelajaran ada yang mau ke toilet, silakan off kamera dulu. Ke toilet nanti setelah selesai on cam lagi ya. Okay, I will check attendance first. Who is absent today? All students are present, ma'am. Okay, alhamdulillah all students are present ya. Before we start our lesson, I would like to remember about the earlier lesson. What is it? It is about attention. Okay, good Putri. It's about intention ya. What is intention? Ada yang masih ingat? Last week you have discussed about that. Attention itu niat, Miss. Niat melakukan sesuatu menggunakan tense, present tense, dan future tense. Okay, good. Niat melakukan sesuatu ya, yang kayak what is your plan? Gitu. Do you have a plan for next week? Kayak gitu. Jadi dia masih yang akan datang. Terus juga kalau misalkan jawabannya I want to go to Jogja gitu. I want to go to Ancol Beach. Nah, itu pakainya simple present. Nah, di sini materi yang akan kita bahas juga akan menggunakan simple present. I will share something to you. Ini dia. Do you see my PPT? Yes, Miss. Okay. Nah, there will be a video that you have to watch. But before you watch this video, I want you to answer 3 questions here. The first one is, what is the video about? The second is, where does the video take place? And the third one, give 5 words about this place. Ya, are you ready to watch this? Ready, Miss? Ready, Miss. Ready, Miss? Ready. Wait, I will share the video. Welcome to Wakatobi Dive Resort in southeastern Sulawesi, sitting on 25 secluded oceanfront acres. Step onto the jetty upon arrival and make your way to the resort's longhouse, the centerpiece of the resort. Okay, let's answer the questions. What is the video about? Anyone know? Beach. Ya, beach. Ini bagus banget. Ini tuh salah satu pulau yang ada di Indonesia. Kemudian, where does the video take place? Di mana? Tadi disebutin di situ tuh. Tentang apa? Wakatobi. Iya, betul. Wakatobi. Iya. That's right. Wakatobi. Wakatobi Island. Okay, the third one is 5 words about Wakatobi. Wonderful, Miss. Okay, wonderful. And then beautiful. That's right. And then Amazing. amazing. Ya. Terus yang keempat apa lagi ya? Good. Good. Ya. We are going to learn about descriptive text. Ya. Yang tadi adalah salah satu contohnya tuh, mendeskripsikan tentang Wakatobi. Oke. There are some learning purpose. Untuk apa sih kalian belajar descriptive text? Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajarannya nih. Yang pertama, menentukan fungsi social text dalam bentuk deskriptif tentang tujuannya, manfaatnya dari teks tersebut. Yang kedua, menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis. Tuh, tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah. Yang ketiga, merespon maknanya secara kontekstual tentang fungsinya tadi, tujuannya, manfaatnya, tentang strukturnya, tentang unsur kebahasaan teksnya seperti apa. Yang keempat, menyusun dan mendemonstrasikan
teks deskriptif lisan dan tulis tentang tadi tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan tepat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Next, nah ini ada teks 1, ada Wakatobi. Ya, kemudian ada juga tentang apa nih? Ada yang tahu? Teksnya tentang apa? Kota tua, Miss. Kota Oke, tua. betul. Iya, kota tua yang ada di Jakarta ya. Minggu lalu saya sudah share tentang LKPD-nya ya sama bahan ajar di Google Classroom. Sudah dibaca? Sudah, Miss. Oke, suaranya imut banget. Sudah ya. Sudah dibaca ya. Itu di situ ada fungsi sosialnya, tujuannya, pengertiannya dan sebagainya. Nah, di sini saya hanya mau bahas sekilas aja ya tentang definisi, social function sama generic structure, language feature-nya juga. Karena kan memang sudah kalian baca sebelumnya. Di sini ada definisinya. Ya, seperti yang kalian baca sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang orang, binatang atau suatu benda, baik bentuknya, sifat, dan jumlahnya atau yang lainnya, bisa karakteristiknya juga. Terus sosial fungsinya yang tadi tuh manfaat, tujuannya tuh untuk apa sih? Nah, untuk memberikan informasi ya. Nah, lalu seperti yang kalian sudah pelajari, ada 2 nih generic structure di descriptive text. Yang pertama identification, yang kedua description. Nih, ini lebih detailnya. Next, ini ada language feature-nya. Ya, ada adjective, simple present tense. Ya, yang kemarin di intention juga kita ada simple present tense ya, beberapa ya. Terus noun sama action verb. There are 2 texts in here. Text 1 about Wakatobi and text 2 about Old City ya, atau kota tua in Jakarta. Nah, I will divide it you into pairs ya, in pairs ya. Ini berpasangan. Nah, things that you have to do is the first one, analyzing for generic structure. Nanti kalian lihat dari LKPD teks mana yang menunjukkan teks 1 identification-nya ada di mana, teks 2 identifikasinya ada di mana, terus description-nya ada di paragraf keberapa gitu. Begitu juga di teks 2. I will give you 10 minutes to do these tasks. You can start from now. Jika lebih jelasnya silakan lihat di LKPD yang kemarin saya sudah share ya. Iya, Miss. Yang ini kita bahas bareng-bareng aja dulu ya. Tadi kan generic structure-nya ada 2 nih. Ada identification, ada description. Terus juga kita udah discuss bareng tuh tadi letak-letaknya ada di mana aja ya kan. Identification fungsinya apa, description juga fungsinya apa. Kira-kira nih tadi yang teks 1, kira-kira nih identification-nya adanya di mana ya? Paragraf pertama. Paragraf Oke. pertama, Miss. Iya, betul. Paragraf 1. Ini juga paragraf 1. Oke. Oke, thank you all of you. Next. Nah, ada video lagi nih. Ya, ada video lagi. But in this video, I will divide you into group ya, some group. There will be 3 groups ya. Group 1 contains Anggi, April, Kezia, sama Haikal. The things that you have to do is watch this video first and then kalian tentukan kira-kira the similarities-nya apa nih antara place 1 and place 3, antara Raja Ampat sama Lombok. Apa kesamaannya? Kemudian antara Borobudur, Dusun Bambu sama Prambanan kesamaannya apa? Lalu perbedaannya juga, the differences-nya ya. Silakan disimak bersama. Are you ready? Ready, Miss. Ready, Miss. Hi, I'm Mike of Mike's Road Trip. And on this episode, I feature my 5 favorite places beyond Bali. Brought to you by Allianz Travel Insurance. Okay, let's continue for this one.
I give you 5 minutes to write down the similarities and the differences between plus 1, 2, 3, 4, and 5. Yeah, please do with your group. Have you found the similarities and the differences between 5 places? Yes, Miss. Oke, udah ya. Oke, kita mulai dari place 1 and 3 first ya. Apa nih yang kalian temukan tentang persamaannya Raja Ampat dan Lombok? Beach, snorkeling, swimming. Beachnya snorkeling, swimming sama Beach ya. Next, we have listening. Are you ready? Ready, Miss. I'm ready, Miss. Oke, ini dia. Number 1. There are 13 interesting museums throughout the country. Number 2. The bus fare to the capital is $50. Number 3. This beautiful temple was constructed about 450 years ago. There are 13 interesting museums throughout the country. 13 berarti angka berapa? 13. Betul. Number 2. Number 2 The tadi bus apa? fare to the capital is $50. 30. Nih, berapa 50. 50, Miss. 50. Okay. Any question for our material today? We have discussed many things ya. Any questions for that? No, Miss. No. Oke, yuk tadi kita tarik kesimpulan sebentar. Tadi kan ada description text ya. Dia berisinya tentang apa sih dia? Description text. Ada yang masih ingat? Describe. Oke, describe something ya. Tadi ada 2 contoh nih. Ada tempat apa tuh? Wakatobi and Kota Tua. Wakatobi. Iya, Wakatobi itu tempat wisata. Satu lagi ada Kota tua. Sejarah. Kota Tua. Iya, tempat bersejarah ya. Oke. Terus tadi generic structure-nya kan ada 2 tuh, yang ada di paragraph 1 sama paragraph 2, 3. Nah, paragraph 1 itu biasanya ada apa tuh? Di situ generic structure-nya. Identifikasi. Good. Identification. Sedangkan untuk paragraf yang kedua dan seterusnya untuk Description. good. Description. Oke, good. How about language feature-nya tadi? Unsur-unsur kebahasannya tadi ada apa aja? Simple present tense, noun sama adjective. Nouns ya, verb, good, action verb ya. Sama tensesnya tadi yang dipakai apa? Simple present tense. Oke, Simple present tense. yes, good job. Tadi sudah paham ya. Oke, ini untuk tugas di rumah ya. Individually ya. Nah, tugasnya adalah the first one is find one descriptive text. Cari satu. Dicari ya, satu teks deskriptif. Kalian boleh pilih salah satu, mau pilihnya tourism place atau mau pilihnya historical place ya. It's up to you. Boleh searching, boleh carinya di Google, boleh di website yang lain, boleh di bahan ajar, boleh di modul, boleh pokoknya di sumber pembelajaran yang lain boleh ya. Oke, thank you. Jika tidak ada pertanyaan, jika sudah mengerti, let's close this meeting ya. But before that, we have to pray first ya. Syahla, can you help me again for lead the pray? Of course, Miss. Okay, friends, to the end activity, praying begins. Finish. Okay. Thank you everyone. Thank you for your attention. Thank you for your time. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leave this meeting.